सुनहरी बातें अकवाल मोती 786। बदलते तो सिर्फ इंसान हैं, वक्त तो एक बहाना है। इबादतें कबूल हो ना हो, नदामतें ज़रूर कबूल होती हैं। यही तौबा का फ़लसफ़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी गर्दन झुकाकर रखता है, और बेशक आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। खालिक से मांगना शुजाअत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना ज़िल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। अगर रिज़्क अक्ल व दानिशमंदी से ही मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ ज़िंदा न रहते, भूखे मर जाते। वक्त का काम है गुज़रना, अगर बुरा है सब्र करो, और अगर अच्छा है तो शुक्र अदा करो। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। अल्लाह से ताल्लुक़ आपके एहसासे तन्हाई को ख़त्म कर देता है। रोकर मांग लिया करो अपने रब से, इसे किसी के रोने पर हंसी नहीं आती। काश कभी ज़िंदगी में 12 रबीउल अव्वल मदीने में देखना नसीब हो। आमीन। कायनात का सबसे बड़ा सच ये है कि रब्बुल आलमीन तक पहुँचने के लिए रहमतुल आलमीन की पैरवी ज़रूरी है। दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ताला ने आजमाइश के काबिल समझा। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे मत हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। मैंने लोगों से मुतासिर होना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ़ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। कुछ लोग हमें अपने अल्फाज से, रवैये से इतनी अजियत देते हैं कि ज़िंदगी में फिर कभी वो हमसे प्यार से बात करें या हम पर कोई एहसान करें तो इनसे अजीब सी नफ़रत महसूस होती है। कभी कभी रिश्तों में लिहाज रखते हुए हम बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार लेते हैं। ऐसे में हम खुद को मार कर अगले को ज़िंदा रखते हैं, मगर कदर फिर भी नहीं मिलती। किसी ने पूछा, सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो? मैंने जवाब दिया, कोई अपने मतलब के लिए इतना गिर सकता है, ये देखना अच्छा लगता है। कभी कभी रिश्तों में लिहाज रखते हुए हम बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार लेते हैं। ऐसे में हम खुद को मार कर अगले को ज़िंदा रखते हैं, मगर कदर फिर भी नहीं मिलती। अपने बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फ़कीर से पूछो, बस थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। कुछ लोग हमें अपने अल्फाज से, रवैये से इतनी अजियत देते हैं कि ज़िंदगी में फिर कभी वो हमसे प्यार से बात करें या हम पर कोई एहसान करें तो इनसे अजीब सी नफ़रत महसूस होती है। मैंने लोगों से मुतासिर होना छोड़ दिया, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे मत हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। खामोशियाँ ही बेहतर हैं, लफ्ज़ों से लोग रूठ जाते हैं। हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। अच्छी किताबें और सच्चे दिल हर किसी की समझ में नहीं आते। लोग बदलते नहीं हैं, बस इनकी ज़िंदगी में हमसे बेहतर लोग आ जाते हैं।
خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ خاموشی اتنی گہری تو ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا گر سکتا ہے، یہ مجھے دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرے انسان تو اتنا عقل مند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ اگر کوئی لمبے عرصے تک پریشان، دکھی یا اداس رہتا ہے تو وہ خوش رہنا بھول جاتا ہے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر وہ رنگ ضرور لاتی ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں اور بوڑھے ماں باپ میں۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ اپنی مانگی ہوئی دعا پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، کبھی رد نہیں کرتا۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک، زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ میری اوقات نہیں کہ جنت مانگوں، بس اتنی سی التجا ہے، جہنم سے بچا لے یا رب۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں: بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ کبھی کبھی خوشخبری اپنے تک ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی خوشخبری سے خوش نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، کسی کی نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، کسی کی خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، کسی کا صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کرو، کسی کا خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ اچھی کتابیں اور سچے دل،
हर किसी की समझ में नहीं आते। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला खूब जानता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने काम से काम रखना है। फल दरख्त के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो दरख्त काट के देख ले, लकड़ी ही लकड़ी है। रिज़्क ज़मीन के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो खुदाई करके देख ले, मिट्टी ही मिट्टी है। ये सब तो अल्लाह के हुक्म से आता है, चाहे ज़मीन से निकाले या आसमान से उतारे। किसी को दुख ना दो, कहीं इसका दुख आपकी दुआ में रुकावट ना बन जाए। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला खूब जानता है। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, और ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। किसी को दुख ना दो, कहीं इसका दुख आपकी दुआ में रुकावट ना बन जाए। सोच समझ कर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं।